स्वागत जनइबी आम संधान लाइव और अनंत कृपा मध्यम कहवा कि गत किसी दिन तले पुरी में बहुत विलक्षण देखा अशुभ संकेत देखा कहवा जदि अक्षय दंड भांगा रक्त चिटा पड़ा पूर्व देखा कि पतितपा बना बाना गोटे दिगरे उड़ला बेले अन्य छाउणी मठर बाना अन्य दिगरे उड़ुथी ये सब संकेत बा लक्षण को लेकिन आगु को कौन माने घटना घटिया जाऊँ प्रश्न समय बर्तमान व्यतिक्रम घटो कहीं जो समय जुग सरी आसे समय से विभिन्न प्रकार लीला श्रीक्षेत्र हुए कह गले मोटामोटी दीप जलिला बेले जोर टिके जलिब ये जोर जलिबार समय माने माने पापी मानकर उत्पात वित्पात ये सब देखा जाऊ जोरदार माने कई क्या मानुना सब अहं भाव गर्व अहंकार भाव रही तबे आ कौन हम आगे परिस्थिति जो विलक्षण देखा जो संकेत सब अन्य प्रकार देखा से को नहीं कौन जना पड़ो मंगला मंदिर काकटपुर मंगला मंदिर रक्त छिटा पड़ी माँ का मंदिर से सब कथा को नहीं कौन कह एगुरा सब गुप्त सतर्क बाणी एगुरा बुझा सहज नुहे देशपाई जोटा आमर संहार लीला हम सेटा ताहार ये छुतुक बाणी अच्छा अच्छा आगे श्रीक्षेत्र जहाँ किसी आरंभ हम श्रीक्षेत्र तो न्यायर गोटा जिन सब सब समस्त से जी जिन सब है माने खाली प्रभु ना रे खाली ताली मोरा चली किंतु प्रभुंकर अन्याय अत्याचार जहाँ चली कहीं रोकबारे ना ना सी भी रोक हेनी सबू जाक अन्याय से बुझा गले हूँ धर्म को आखिठार माइला भाया सब कम सबु प्रकार होटू विभिन्न प्रकार तमें छुतुक बाणी जान से सब अच्छी ये देश को भयंकर जो आसी समय पहुँचो से सब यही विभिन्न प्रकार अशुभ संकेत मान देखा से किसी कहले हम ना सी सब प्रभु को निर्देश प्रभु निर्देश भी हम से अदल बदल समय निर्देश सबकि हम आ भक्त मैंने अच्छा से क्या किसी न कही दियो छपैकी निज आत्मा गोपन कर रोज जाकी बाटे किए का कथा शुणुने किए का कथा बुझुची मोटामोटी प्रकृत भक्त माने से आत्मा गोपन करी रही सी का किसी कहबे ना कहना माने एमानक राक्षस कबल रे से मुक्ति पाउना सी दियो छपै रही गेले अच्छा अच्छा से माने प्रभु को सहित डायरेक्ट ताकर संपर्क हो एवं 2025 रो मीन शनि पर पर ताकर जानि के कार्यकारी किछ हो लयांग भक्त माने रही गेले लीलांग भोगांग जोगांग माने सेही माने कोई यज्ञ कर कोई मेला कर मोछ कर से सब चलची किंतु प्रकृत लयांग भक्त माने से माने आउ तांको कथा के सुनिबार ना सी सब आत्मा गोपन करी सी सब रही गलेनी सी भी आउ पदा बाहर ना केवल लयांग भक्त जे प्रभुंकर ठीक भक्त सी तो एक नंबर रही अच्छा से डायरेक्ट प्रभु सहित कनेक्शन तांकर हां अछि आत्मा सहित परमात्मा रो संयोग जोटा कुआ जाय अच्छा आउ आम जो क्षेत्र अच्छी महांगा अंचल अनेक किसी गुप्त क्षेत्र अच्छी कह जाए अच्युतानंद पीठ ठार आरंभ करी आपणकर ओलाशुणी ओंकार क्षेत्र एवं आपणकर जो अच्छी हाड़ीदास क्षेत्र ये जो त्रिकोण भूमि भितर रहिला ता भितर पंचकोशी मध्य जहाँ कह जाए तो आरी भितर की लीला खेला सब हम आरी भितर जो लीला खेला हो प्रभु जाए कि न आसिया पूर्व हम प्रभु जो आस तो शेष सीमा को ये आसवे जो किसी क्षेत्रटी माने सारा विश्व भितर अति उन्नत क्षेत्र ये जो पंचकोशी महांगा अंचल बोले लगे कि आपनकर जाजपुर धर कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर ये जो चारि पांचटी पुरी ये जो रहिला जो जिला गुरे से माने बहुत भक्त मानकर पुरी ठारू जाजपुर पर्यंत विरजा माँ पर्यंत ये विश्वमंडल रही 16 एक नंबर रही 14 भुवन मध्य भी ये उन्नत धनर रही एक नंबर रही मध्य बहुत बड़ बड़ भक्त मैंने साधु सन्त मैंने पूर्व भी महापुरुष मैंने भी जन्म लाभ कर किंतु ये क्षेत्रटा शेषु को रही शेषु को संहार हम शेषु संहार माने संहार हम किंतु आरी भितर बहुत पुण्यमान लोक मैंने अच्छा पुण्यात्मा माने अच्छा गुप्त माने भी अच्छा से परिप्रकाश है ना परिप्रकाश हेबे केमिति कथा कहबा गुप्त पीठ भी रही हां गुप्त पीठ भी रही से माने जाउजनी आउजनी से काउ चिना दो ना का बसुना ना मिसुना से चाहते आम जहाँ कहूँ
ସମୟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସଚେତନ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ଆମ କଥା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କଥା ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣ ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣ ବାବା କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବାବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ଏଣ୍ଟାର ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ହାଡିଦାସ ପୀଠ ଛତିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠ ଏବଂ ଅର୍ଖି ଦାସ ପୀଠ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଭିତରେ କୁହାଯାଏ ଏଠି ବହୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସବୁ ବାବଦରେ କଣ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ବାବା କହୁଥିଲେ ଲୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ହଁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ପଦାକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି କି ନିଜର ପରିଚୟ କୋଉଠି ଦଉନାହାନ୍ତି ଭେଳିକିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ପବନ ପିକି ରହିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ କଳ୍କି ଜନ୍ମ হবে କୋଉଠି ଜନ୍ମ হবে ସମ୍ବଳ ନଗର କୋଉଠି ଏମିତି ତ କେତେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସମ୍ବଳର ଅବିକା ନାଁ କଣ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଜାଣିବା କଥା ଯୋଉ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ସମ୍ବଳର ଏବେ ନାଁ କଣ କମଳପୁରର ନାଁ ଏବେ କଣ ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ କଳ୍କିଙ୍କର ଲୀଳା ଓଡିଶାରେ 33 ଜିଲ୍ଲା ହେଲାଣି 13 ରୁ 33 ହୋଇବ ଯେବେ କଳ୍କିଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜିଲ୍ଲା 30 ଜିଲ୍ଲା ଆଉ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ 2025 ଭିତରେ ହେଇଯିବ କିଏ କହିବ 2025 ହବ କି 27 ହବ କି 26 ହବ କିଏ କହିବ 33 ତ ହେଇନି 33 ହେଲା ପରେ କଳ୍କି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବା କହୁଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାବା 2025 ରେ ଅମରାବତୀରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ କହୁଥିଲେ ତ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ 25 ଭିତରେ ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି 33 ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ଯଦି 33 ଜିଲ୍ଲା ନହେଲା ପ୍ରକାଶ ହେବେନି ଠିକ ଅଛି 33 ଜିଲ୍ଲା ଆগে ଅପେକ୍ଷା କର କମଳ କଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାରିଆଡେ ଫୁଟିଲାଣି କମଳ ଫୁଟିନି କମଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାରିଆଡେ ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଚାରିଆଡେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ସେ ସମୟଟା ହେଇନି ତେଣୁ କଳ୍କି ଆସିବେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ନଗର ତା ନାଁ ଅବିକା କଣ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଯୋଉ ଅଛି ସମ୍ବଳ ନଗର ଅଛି ଯାଜ ନଗର ଅଛି ତାର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଜାମଳା ନଦୀ ଅଛି ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଜରିଆର ଧାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେ ତ ପୁଣି ଚିତ୍ତୋତ୍ତଳା ଗୋଟେ ଧାର ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ ସମୟ ଆସିଲେ ଜରିଆ ଧୀରେ ମିଶିବ ନା ନାଇଁ ସେ ଗୋବରୀ ଯୋଉ ଆସିବ ଗୋବରୀ ତ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛି ଗୋଦାବରୀ କହିଲେ ଚଳେ ଗୋବରୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋବରୀ ତା ଦେହରେ ବି ଆସି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଈ ଆସି ମିଶିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୋବର ଦେହରେ ଅଛି ମଇଜରା ଆସି ମିଶିଛି ସେ ଜରିଆ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧାର ଖୋଲିବ ଜରିଆ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟାଏ ଧାର ହବ ତେଣୁ ଛତିଆ ଏପଟେ ନେମାଳ ଲଗେଇକିରି ସାଲେପୁର ମାହାଙ୍ଗା ଇଏ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଲଗେଇ ଓଳାଶୁଣି ଜାଗା ସବୁ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ଅଛି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନାହିଁ ସମୟ ଆସିଲେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଚୌକି ବଟ ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା ଛୋଟିଆ ନୁହଁ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କହିବା ବଡ କଥା ହଉଛି 33 ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ହେବ ପ୍ରକାଶ କଳ୍କିଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ଓଡିଶାର 33 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର 33 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସୀତାରାମ।